السلام علیکم۔ وعلیکم السلام غفار صاحب، بہت شکریہ۔ میں تیرا فین ہاں، تیرا تمام ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتا رہ وینا، اور ماشاءاللہ سیاست کے ہٹ کے تساں وسیب دا درد بھی رکھیں دو، جہاں وسیب دیاں کلچرل ثقافتی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کریں دو۔ کئی ویلے تساں اٹھتے چڑھے ودے ہوندو، کئی ویلے میلے چ ہوندو، کئی ویلے کئی ٹھیلے چ ہوندو، لوگوں دے دکھ درد ونڈے دے ودے ہوندو، لوگوں دے چہرے تے مسکراہٹ تساں ونڈے دے ودے ہوندو۔ یہ سب تو بڑی عبادت ہے۔ سب تو پہلے تو میں تو کو سلام پیش کرنا۔ باقی تو کو پتہ ہے کہ ایک سیاسی عمل ملک کی جاری ہے، سارا بھی حق بردہ اساں پہلے بھی الیکشن لڑے ہیں، ساری ایک جد و جہد ہے روایتی سیاست دے خلاف، روایتی جگیردارانہ سیاست دے خلاف اساں اپنے کاغذات جمع کرن۔ 290 دے اتنے بھی 292 تے چوٹی والی سیٹ سخی سرور چوٹی بالا والی دونوں سیٹیں تے کیتے سے انشاءاللہ ساری ایک جد و جہد ہے۔ اساں بھرپور جد و جہد کرے سو اپنے وسیب واسطے، اپنے ملک واسطے، اپنے دوستیں واسطے، اپنے نوجوانوں واسطے، تے انشاءاللہ تساں بھی سارے واسطے دعا کرو، اور تھوڑے ساتھ دی بھی ضرورت ہے تساں، کیونکہ ایک مشہور شخصیت ہو وسیب دی علاقے دی سخی سرور دی چوٹی بالا دی چوٹی دی تو کو دور دور تک سنیا میں دے۔ میں تیرے شکر گزار ہاں کہ تساں میں کو جھل کے رستے تے میں ویندا پیا، میں شادی دوتے تساں میں کو جھل کے سجے میں کو چاہ پلائی وے، ہن میرا انٹرویو کرن دے تیرا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، سیاسی جیری صورت حال ہے این ہلکے دے وچ تاں پی 290 دے وچ ڈھیر امیدوار آئے کھڑن، تو کو کیا لگ دے دوستیں دا ویو کیا ہے؟ اگر ویندو علاقے دے وچ ورک کریں دو کیا تو کو لگ دے بھی لوگوں دا کیا رویہ ہے، کیا کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھو سارے علاقے دے لوگ بڑے مہمان نواز عزت دار لوگ ہیں۔ بلوچ کا اور سریکی علاقہ ہے وسیب ہے، تے بلوچ اور سریکی کلچر مکس ہے، بڑا خوبصورت امتزاج ہے، خوبصورت کلچر دا ایک ادغام ہے، مطلب ہے ملاپ ہے، تے سب کو الحمدللہ بہترین رسپانس ملتا ہے۔ سارے لوگ بہت مہمان نواز ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، جتھے ہی ویندو سب کچھ چاہتے رہتے ہیں۔ تو 2018 دے الیکشن ڈیٹھا سی میں غریب بندہ، عام مزدور کلاس ورکنگ کلاس دا بندہ، میں کو بھرپور ووٹ لوگے دیتن، جتھا جتھا میں پہنچ سکیا، چوٹی بالا میں جتھا بھی گیا اتھوں بھی ووٹ پین، فورٹ منڈرو میں جتھا بھی پہنچا اتھا بھی میں ووٹ پین، سخی سرور میں کو جتوائے، وسطی کھوسا مموری جیرے علاقے میں گیا، جتھا جتھا میں پہنچ سکیا، جتھا جتھا میں لوگوں کو مل سکیا، لوگوں میں کو بھرپور سپورٹ دیتی ہے۔ ہوں میں الحمدللہ دونوں حلقے پی 292 چوٹی والے حلقے دے وچ، خانپور مانا آمدانی والے حلقے اور سخی سرور والے حلقے دونوں اپلائی کیا، اور دونوں دے وچ لڑن دا ارادہ، کیونکہ میرے دوست اور میری ٹیم دونوں حلقے دے وچ ہے پئی۔ اچھا، اللہ پاک تو کامیابی دے، اگر تساں کامیاب تھی وینو جویں سارے بقایا علاقے دے سردار ہیں یا جگیردار ہیں، وہ 4 سال 5 سال لاہور اسلام آباد یا کہیں بھی کنٹری لگے ویندن تے الیکشن دے اتنے والن وہ فاتح بھی آن لیندن تے شادی بھی بھگتے دن، کیا تساں ایویں تے نہ کرے تو نکتے تے نہ ویسے بلا؟ دیکھو میں تو کو پہلے آکھ دیتے کہ اساں روایتی سیاست دے خلاف ہیں، جگیردارانہ سیاست دے خلاف ہیں۔ شادی فوت کی بھی ایک سیاستدان بھگتا وے، اون کے علاوہ اون دے اگر ایک بندہ ایم این ایم پی بڑھ ویندے شادی غمی بھگتاون او اون دے فرائض دے وچ بھی شامل ہے۔ سب تو زیادہ فرائض اے ہے کہ شادی غمی کے ہٹ کے اور لوگوں دی ترقی، سیاست کت واسطے کیتی ویندی؟ ترقی اور فلاح و بہبود واسطے کام کرے۔ میرا جڑا ویژن ہے کہ میں اسمبلی دے وچ اپنے لوگوں واسطے میں لڑساں، انہیں دے پانی دے حقوق واسطے، انہیں دی تعلیم دے حقوق واسطے، انہیں دے روزگار دے حقوق واسطے، انہیں دے صوبے دے حقوق واسطے میری جڑی جد و جہد ہوسی اپنے نوجوانوں کو باقی جڑے ترقی یافتہ علاقے ہیں شہر ہیں انہیں دے برابر کھڑے کرن دی ایک جد و جہد ہوسی، اپنے ملک دی ترقی واسطے میں جد و جہد کرسا۔ دیکھو سارے ارد گرد ممالک چائنا ہے، انڈیا کتنا پہنچ گئے، میری جڑی جد و جہد ہوسی اپنے ملک کو اتنے بدھاون دے، اپنے وسیب کو اتنے، اپنے علاقے کو اتنے بدھاون تے ان دی ترقی واسطے ایک جد و جہد ہوسی۔ میں گلی نالی دی سولنگ بھی ضرور کرے سا کیونکہ لوگوں کو ضرورت ہے، نلکے دی سیاست بھی میں ضرور کرے سا کیونکہ لوگوں کو ضرورت ہے، میں مطلب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دی سیاست بھی ضرور کرے سا کیونکہ لوگوں کو ضرورت ہے۔ لیکن میں ایک وڈے لیول تے سوچنا پیا کہ میں اپنے علاقے دی، اپنے وسیب دی جیری مجموعی ترقی ہے، ایک اجتماعی ترقی ہے، اون دے واسطے میں کم کرے سا، اون دے واسطے میں جد و جہد کرے سا کہ اللہ تعالیٰ جنہاں موقع دیتا سکو دوستے موقع دیتا انشاءاللہ تساں دیکھ سو کہ روایتی سیاست دانے دے وچ سارے وچ ایک زمین آسمان دا فرق ہو سی، اسا ایک ڈفرینس کریٹ کرے سو، ایک مطلب انہیں کہ ڈفرینٹ طریقے نال اساں سیاست کرے سوں، اور تساں میں کو یقین ہے کہ میرے حلقے دے لوگ اور میرے وسیب دے لوگ، میں اگر اپوزیشن ہی جو سا میرے جو فخر کرے سن، اگر میں حکومت ہی جو سا میرے تے فخر کرے سن۔ جی دوستو سننے پاوے کہ بقایا سیاستدان بھی ہوندن اور جی میں دسائے کہ جیت کے نکتے ویندن، حالانکہ 2018 دے وچ ملک صاحب نے انٹری کیتی ہے اور اساں ہر شادی تے، ہر غمی تے، ہر ڈوک تے، ہر مصیبت تے ملک صاحب کو ڈٹے سے پہنچ دن۔ اچھا مسا گویر سو کہ تسا بیسیکلی سکھ سرور دے یا چوٹی زرین دے؟ میں دوئیں جائیں سخی سرور، میں سخی سرور دا فقیر ہاں، مزاور ہاں، تے باقی میرا جمنا جرا ہے نا، میرا چوٹی ہے، میرے کلاس فیلو، سنگتی، ساتھی، دوست، گھر اتھا ہی ہے، اتھا بھی میرا گھر ہے دربار دے نال،
ਟੱਚ ਇੱਥਾਂ ਗਮੂਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਤੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਾਸ ਫਰਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ क्योंकि मैं पैदा उत्था दियां तालीम उत्था रिश्तेदारियां इत्थां उत्था भी रिश्तेदारियां संगत साथ उत्था ही है। मतलब मैं डी जरा रिश्तेदारें के हट के ज़्यादा जरा होंगे थोड़ी संगत होती है। संगत रिश्तेदारियां भी होंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। रिश्तेदारियों के अलावा बिरादरीज़म के अलावा जरा तोरा एसेट होंगे तोरा असासा होंगे वो थोड़ी संगत होती है वो क्योंकि तुसा मैं पढ़िया लिखा होता ही हमारी संगत साथ सारा चोटी दा है ते उठन बहान सारा चोटी दा है। उत्था भी प्यार है इत्था भी प्यार है। अच्छा दोस्तों जरा मलिक साहब गाली करना बैठे अल्लाह करे अल्लाह को कामयाब करे सारियां अखी भी देखें और ये गाल ही ये वादे सारे पूरे थी वन। अच्छा सख सरवर मेले के हवाले दे नाल मेले दे कोई चक्कर शक्कर लाए वे? मेले का असा पिछली जुमेरात चक्कर लाया से लेकिन तुसा देखो तुसा भी पुराने ज़माने का मेला ले दो और मेले को मेरे मैं ज़्यादा तुसा समझ सकते हो। तुसा एक सकाफती बंदे हो कल्चरल बंदे हो मतलब वसेब का एक सोहना तुसा एक चेहरा हो ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਸਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਮੇਲੇ 'ਚ ਥੀਏਟਰ ਆਉਂਦੇ ਚੜੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੂਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਕਸ਼ੇ ਕਾ ਨਹੀਂ सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं लेकिन सिक्योरिटी इदारे का कम है कि ना तुसा लोगों को आवाम हुए भी लोगों की रोजी रोटी वास्ते तुसा ये चीज़ां प्रोवाइड करो। मेले दे विच जिले मेले दे लवाजमात ही कहनी वो मेला क्या होते बाकी ज़ियारत करा लेंदे सैयद दी खानकाह बुजुर्ग दी खानकाह लोग अंदर रूहानी फैज़ फ्यूज़ हासिल करेंदे पर बाकी जेरे मेले दा चीज़ां लोगों ने रोज़गार दिया चीज़ां वो तो कहनी मेला बहु कमज़ोर है ये सही मेला बहु कमज़ोर है इको इंशाल्लाह तुसा सा मैं तो तुसा असां असली हालत बहाल करावणे इंशाल्लाह जल्द भी तुहारी सारी ताकत होसी हुकूमत होसी असां मेले को जरा 20 साल पहले मेला ऊँ शक्ल बहाल करावणे ताकि इंदे नाल 2-2.5 लाख लोगों का रोज़गार वाबस्ता है डायरेक्ट और पूरे डीजी खान डिस्ट्रिक्ट राजनपुर दा वसेब दा मतलब लखें लोगों का कारोबार जरा इनडायरेक्ट इन्हें दा वास्ता है उन्हें दे नाल। अच्छा सभी सरवर दे चेयरमैन हैं रात दी धामा करती पन सियासत करने पन लेकिन नाए दे विच नदी दे विच जेरी गंदगी है जेरे ज़ायरीन अंदन वो साफ पाक उन्हें दे कपड़े होंदे नु पानी दे विचों गंदगी दे विचों गुजर के वला दरबार दे उत्ते हाज़री देंदन कि कितना बड़ा जुर्म है गुनाह है कि एक चेयरमैन भी वो गंदे नाले दा पानी दा निकासी नहीं कर सकता वो बना नहीं सकते। तुसां गए उस पानी दरबार दे पिछो जेरी गंदगी फैली पी है लोग बड़े जलीलो ख्वार थींदन ये लोग पंजाब कने आके साकू लखे रुपए दे वेंदन इन्हें लोगों की वजह कने साडा रोजी रोटी थींदे लेकिन उन्हें को सहूलियात क्या नहीं गंदगी इतना होंदी है कि देखण वाला बंदा आके बहु कुछ महसूस की खड़ा होंदे ये भी एक इलाके वाले की कमजोरी ज़ाहिर थी नहीं पी होंदी इहदे बारे क्या आखण चाहते? ये तुसा बड़ा शानदार पॉइंट रेज कीते ये मेरे हाँ दे उत्ते मतलब सट लगती है जब मैं सरवर दी नदी दे विच गंदगी लेदा ना वो नाला बढ़ के नदी एक पाक जा होंदी है इतना मतलब एक नेचुरल स्टेडियम अंग्रेज़ जल इतना एक आया होंदा तुसा 1903 का एक फोटो पे हुआ कि नेचुरल स्टेडियम है कुदरती स्टेडियम है इतना लोग खेला ले देन मेले ले देन बिलाड़ो लगती है कबड्डी लगती है पत्थर चंद ये बेसिकली जिन्हें तुसा लोगों का ना गिदे ना मैं तो उन्हें ना ही नहीं गिनना चाहता ये माफिया है इन्हें देखो सखी सरवर कितना खूबसूरत धरती है इको पट सटे ने चूहे वाली कर पट सटे नदी दे विचों इन्हें मिट्टी चा के नाला बढ़ा देते एक नदी को नाले दे विच तब्दील कर देते गंदा नाला बढ़ गया वो जूं ही नदी आंदी है उतो बारिश आंदी है पानी आंदे मिट्टी आंदी है वो साफ थी वेंदी है रेत आंदी है अगर रेत पई रहे रेत खुदाई ना करने माफिया रेत इथों विचों ना चावन अगर रेत ना चावन तो वल भी साफ सुथरी रहे सी रेत जिले विचों कट गिंदे नाला बढ़ वेंदे। ठीक है नादरीन बड़ी बड़ी मेहरबानी तुसा साहब कीमती टाइम लीते हुए अल्लाह पाक तो सलामत रखे और कामयाबियां देवे सारियां दुआई तोरे नाल हैं।